परिसंख्यान जना पड़ुछि आ निश्चित भाव रे राज्य रे बीजेपी सरकार करबा को जाउछि सरीची साधारण निर्वाचन सरीबा परे आज गणति होउछि गणति को लेकी आज बीजेपी आगे रहिछि विधानसभा कथा बा बीजेपी रे पूरा माहौल चलछि मैडम केमे देखुछन्ती बीजेपी आगे रहिछि हां वर्तमान बीजेपी सपक्ष रे जनमत जाउथिबा आरंभ देखा जाउछि आ बहुत आनंदर कथा खुशीर कथा जे जनसाधारण बुझी सारी छन्ती एई जनमतर परिसंख्यान जना पड़ुछि आ निश्चित भाव रे राज्य रे बीजेपी सरकार करबा को जाउछि भुवनेश्वर स्थिति परिवर्तन होइछि अपराजित आगे रहछन्ती तीन विधायक मध्ये आगे रहछन्ती हाँ निश्चित भाव रे भुवनेश्वर लोकसभा अपराजिता षडंगी बहु आगु अछंती आ से बहु अधिक संख्या रे वर्तमान विजय लाभ करिवे जहा जना पड़ुछि आ हमर जो विधायक प्रार्थी माने मध्ये तीन जण भुवनेश्वर रे अछंती समस्तकर प्रदर्शन बहुत बड़ा संख्या रे जाउछि तेनु सब जगह रे ओडिसा सारा निश्चित भाव रे बीजेपी भलो करते केते प्रिपरेशन चलीछि केमिति चलीछि सेलिब्रेशन आपण तो देखुछन्ती बाजा बाजिबा आरंभ हे गलानी काहे कि ना वोटिंग परठारु ही जना पड़ी जाईछि जे लोकंक जनमतटी बीजेपी सपक्ष रे जाईछि आ सेति पई आज जो काउंटिंग आरंभ रु जो प्रकार बीजेपी सपक्ष रे जनमत जीवा देखिछु तेनु के वर्तमान उत्सव रो माहौल आरंभ हे गलानी बीजेपी रे कार्यालय भितरे आ विभिन्न जगह मध्ये बहुत जण भगवान को पाखरे प्रार्थना करूछन्ती जे ओडिसा रे वर्तमान परिवर्तन रो आवश्यकता अछि आ एई परिवर्तनटा आसिले निश्चित भाव रे गोटे भलो सुशासन चलिबो ओडिसा रे एवं जो केंद्र रो जेतिकी योजना गुडा लोकों पाखरे पहुंचु नथिला लोक जो गरीब लोक मानक पई मोदी जी जेतिकी चिंता करथिले सेही जो जिंसटा आसी पारु नथिला सामना को वर्तमान निश्चित भाव रे लोक माने सुफल पाइबे बीजेपी सरकार आसिला परे देखुଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କୁହାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘନ ଘନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବା ତିନି ବିଧାୟକ ଆଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଅପରାଜିତା ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନ ଆସୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଏବଂ ତିନି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ତେଣୁକରି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାରା ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଆପି ପାର 400 ପାର ତା ସତରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କି ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଗଣତିରେ ଆଗରେ ରହିଛି ବିଜେପି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୁଡୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁ।